mundin ke laki nikah sepekus pandein cek kundul pandai cokor ya mun beda kunteng jadi kunteng mun tandi kunteng dia lating panyokor tade lating dia silet tade silet lating dapur tade lating dapur ngalak korek wah pada boy sebenting banda engke solat ya tengah temi kebakaran deki pada tingin wartawan kebakaran mangkan tinggi urus kebakaran rambut kanja tak kira kitab dikatarikan ini kamu ada rahasia nah coba boleh kena coba din sampean mari nah di kataan kitab sahwat ke laki tengki coba marin muntah kodi jika kopet din sampean cokor jeding kenaunan det ngotam dian meriangku marin gua meriangku kitab dikatarikan udah benih keng longor patah mau ini kah cokor pandain tujuh nama leteng kisah wete nikah tidak boleh kebinian bagian bu ibu tidak boleh kelakian di sambian bu ibu cetek beku sebu benih pandain sepekus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu ala nabiyil akmalil abkham Sayyidina wa habibina wa rasulina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bi makarimi syam wa ala alihi wallazi fi silki dinihi intazam wa sahbihi humati dinil aqwam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin au kama qol wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, ibu nyai, saya satejen, betul kula takzimi, betul kula taati, langkong-langkong sadar sing mulja, Kiai Irsyadul Mustafa, selain sing mulja Al Ustad Syakur atau lebih dikenal Ustadz Syukur. Saya batan kula sangat amulya aki pengasuh Musalla Darussalam Al Ustadz Sahnawi sareng seteja keluarga besar repon. Saya batan kula sangat amulya aki para masyayikh, para kiai yang lain yang tidak sempat kami sebutkan asma agung masing-masing karena ten kula tak kenal, tak ingat ampun, tapi tak ngurangi rasa hormat takzim dari beten kula. Saya beten kula mulya aki aparatur pemerintah, langkong-langkong kepala desa Batang-Batang Lauk, sareng kepala desa Gapura Tengah, sareng seteja perangkat-perangkat epon. Sebatin kula ngormati seteja para tamu undangan, para hadirin, para hadirat, mustamiin mustamiat sekalian, santriwan dan santriwati. Saya beten kula ngormati, walhamdulillah wa syukrulillah. Nyereng beten kula sareng perajunan seteja sami-sami matur sekelangkong deka ajunan epon Allah atas seteja nikmat-nikmat saya paringaki bi Allah daten kula sareng para ajunan seteja malemangken, mulai dari nikmat saya paling keni sampai nikmat saya paling raja. Napa nikmat saya paling raja? Ingki kak dinton nikmat iman, nikmat alhamdulillah. Mun nikmat dunia ni kakek ke mun nikmat dunia ni kakek keng kunjan gula ben sampean raja katon mun andi wese syukur ka Allah takar alhamdulillah dari na cek berak dari cek bungan andi wese banyak wese, tapi karena orang kereket, jangankan mau disedekahkan kepada orang lain, jangankan mau nyumbang terhadap peringatan maulid, eka belanja TV usaha atau karla kebine naodo andi bese tandi juga tak melek betina napena ngakan ban buja capi man besena. Padahal gula ben sampean mun mate ni kata kering ibu bese ingki na bengki gula ben sampean mun mate ni kata kerenya bitunya sebanyak sape nah mun mate gula ben sampean tak kerenya bisa apa sebanyak emas gula ben sampean mun mate tak nyambi ben emas ikan tebin ini si muda ingki na bengki mun saya mate sebine napa nyaman iki mun saya mate selake sebine tempat orang lain kula beri malam pidato ni kateretan tinggal tay santai ingki
Ingki tekasan tak amun tak masuk. Mendingan on laon keng masuk. Srit. Wah, masuk. Srit masuk. Srit masuk. Ini kata-kata santai mun masuknya. Man, mun gelung apa sakit ceren ngan jin ruah ameng keng tak masuk. Doyo, mun ngapa sakit YouTube, bro. Doyo tak kertak masuk. Usahakan aki bi orang balan. Ya balan ceren, nunggu catekar mun keceren dah ya. Usah sunaki. Gula bari ni kataretan. Beri malam. Pengajian dalam rangka peringatan Maulid juga. Napanya menaiki. Kan kadang-kadang orang laki nikah bila ampun sakit sarah. Ampun lah tak ada harapan untuk hidup. Abe ampun sek-sek dadah. Eki berkemasakit benih jan beres jan sek-sek. Tuh, mak engkau unda iya kau ingat semati ya. Hilang kau ki bermulai poin. Eki berpeleman. Sampun eki berpeleman teretan. Semakin hari semakin sek-sek dadah. Tak nemu dadah nyabah. Iyo lok si bini. Le, apakah? Beri mabaan. Beri dapur ni kak kebaita Cina sampian. Iya dan na tenulai. Nah apa kak? Joko bedu parlona. Dari rumah. Tinggal dating si bini. Napa kak? Ma ingat si tado pakai laku kok. Boh, ponceng utang kenikah. Ambian anan kini untuk ambian anan ni kini beri madrasah. Saya rasa bertanggung jawab membian bah anu ampun pekuat petahan. Tuh, gak tahu ketonjek tak ada pakai aku. Engkau mun mati le baca anaknya boleh. Cik mana kabinin? Engkau mun mati anaknya boleh. Ni kewasiat tasah. Artinya ni bini ni keseki dah goda tekat tua sekali mun ki bara saya berah. Baca mendurusan saya tahu ni kada tua nak selu. Paku nyaman kan kun kadang din senake bah ngak esok. Ngelarpet. Bila teman datang koncengan ni kata santai kadang gula sulit tidur. Kayak menara tak untuk tidur ni kata kadang-kadang untuk menidurkan abad ni kita nyantai ya kula tidak ingkar ningku TikTok ani kemah bodoh orang laki ben orang bini kira-kira usianya muncan gula kira-kira usianya 100 tahun sebini kira-kira 95 tahun dia mah baik kebaik konten dan gula pajuk tojuk kedua kenikah. Sebini aku tangan kun tak aku dungan aku tangan. Selaki kuna lebaran tak kelampian. Pas selaki amar-amar kesededen ro. Ngocak sebini, cisa kencak matura. Duh mun lambek niko ingat tompeng. Jawab bisa laki ingki mun selonto ingat telur ceplok. Ingat telur ceplok mun bade ke laki ngak nikah teretan mati awasiat dak laki boleh wasiat tak sah sambil mun pasanan setiap ke laki mati abi ini nak nikah bah wasiat ngak ke nikah bahasa wasiat lah guna bah abi ini saya jadi gula bini mati tengok cak du kering-kering borok tak sah wasiat lah mun bahasa wasiat lah kan basta nama bini boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Beti namanya mana ngocak si bini ngocak saya kayak ngocak iya keng mon bendi anak boleh ingin tar nabi tang tin tetin ni ko
Kar-karban. Oh, cak si bini, kikinya mana si bini. Iyalah, entar kan kau ben, mak mati dukan deh kau. Tinta tini batik nakia. Salah orang lah mati, tinta tini mati. Bila ben sambian ni keteretan, kalau sudah sampai saat waktunya, jangankan sakit, make beres ni keteretan mati. Tak sakit, tak ada remah, muncul langsung mati. Badan apa tak ada? Badan apa tak ada? Tidak usah ngantos abek sakit untuk mempersiapkan bekal untuk kita nyabis da ajunan epon Gusti gula Madinah teretan. Madinah ni kan bodoh orang ada ni ada gula. Raja orang luar negeri benireng Indonesia. Karena setelah nenang Mekah nikah, saya paling kene panika teretan. Saya paling kene orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand. Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini paling kene. Mun selain doraja, lempo ni keteritan. Ajelen sehat, mari abejeng ajelen sehat ni keteritan. Ya Allah, tinggal pondok pak kamper luar, jerbet, sobung bas, mate. Mati lah kenikah bila lah mati kenikah teretan abah nikah tidak akan membawa seluruh apa yang kita miliki sobung ia mun andi anak bagus teretan alhamdulillah harta yang kita tinggalkan insya Allah bina foto digunakan untuk kebaikan. Tabelang tabalang anak tak tahu maca Quran, anak tak sekolah nang madrasah, anak tak munduk nang pesantren, kulaban sambian meninggal dunia, meninggalkan harta terhadap anak, apa yang terjadi? Dunia na abek saya tinggal lagi kena foto kun beli sabu naudzubil mantoran nak foto kulaban sampean kapitati nak foto soleh-solehah amin mantoran nak foto kulaban sampean tidak foto seuntung-untung aki itunya kantos ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma setiap beli kesegelak boleh dunia nikah teka aki nang yotak nikah teretan dunia nikah adana rizki paling mah benar rezeki dunia paling tengki na rezeki iman sarang Islam manter iman kula ben sampean kapi bi Gusti Allah pakibah sampai dalam alam akhirat amin Allahumma dalam artian mate husnul khati manter pada ngoleh pengapuran Allah amin Allahumma Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalam makbula ngiring pakompak astaw Rabbal Allah astaghfirullah Rabbi zidni ilman Allah wafiqni amalam itunya
kejebak ta'ana da akhirat paling mana takok ka Allah kebaisanguna lesalamat dari seksana reng selamat dari seksana astagfirullah. Allah astaghfirullah minal Rabbi zidni Allah wafiqni amalam takok ka Allah nikah bentena kauntongan manusana itu nyasar akhirat pada teti reng salamat pada teti reng salamat astagfirullah. Rabbal astaghfirullah Allah Rabbi zidni Allah wafiqni bila ajal ampun dapat tada sebi saanula tak bisa maju tak bisa mundur ape saben sekalebur ape saben sekalebur astagfirullah Allah Rabbal Allah astaghfirullah khataya Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalam
ring sepekus lalakona suwarga pa molena ring secuba lalakona naraka pa molena naraka pa molena astaghfirullah Rabbal Allah astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman wa wafiqani muka-muka pada salamat ku laku tina kiamat pada syafaat dari Gusti Nabi Muhammad dari Gusti Nabi Muhammad astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi Allah ilman wa wafiqni akompoli suwargana arang sareng benabina idalem suwarga firdaus suwarga se paling bagus suwarga se paling bagus astaghfirullah baraya astaghfirullah Allah Rabbi zidni ilman Allah wa wafiqani amalam manter-manter si ketempatan ben soto aja saya rabu saya hadir
pada oleh pertolong na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulakuna itina akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Tero tak tero masuk swarga, tero tak tero masuk swarga. Beda sahabat matur dek Kanjeng Nabi, matur nggak nikah. Ponapa kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sepaling mabanyak masuk manusia dek alam swarga. Kanjeng Nabi ada bu sepaling mabanyak masuk manusia dek swarga. Sepaling mabanyak masuk manusia ke dalam alam swarga nikah berdua biar ngaji mari sedua nikah deki kula toron karena sambian makin nikah oso mereka perang ngatanon gula perangi tas panggung laku pagi nikah gula deki dak pasong-songan jadi pada lesona jadi si ketondu ya toren nak saren cek peleman asaren tak apa bunten asaren muncul aja ketonduna etempeng kun bekerabek pak terdepak deki ngiding rosa barok pola na berdiri abidatu nih ibarat cerita abidatu ngartain kalimat tauhid la ilaha illallah sengaji tedung tada pangeran pakun tedung pas ngiding kajeba Allah ngiding nikah kun kelak mula tedung ikirin kun ngiding kajeba Allah kan soro lakadum undem tetibi Allah itinintar kajeba salah pengiding ketondu makanya ngapa juga nikah teretan mungkin lancong bektoh ki buru mari adan ki buru mari adan abe ngantok abe ketondu di Kanjeng Nabi pakau tedung telu itu bangun pak terdepan salah ada nikah cedek mending ketondu nih kececet maki aswara buru kailong dia ketondunya mana lani mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Usolli ba'da zuhri makan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah bedeng ni kaki ketundu. Kita kalah debun di Habib. Reng adzan lancang telun. Reng adzan telun ni kata kerlupa taritan. Hayya 'ala shalah pakai bu mas Allahu Akbar hayya 'ala shalahu akbar panjang dulu. Jadi muncul ke tondu tedung kan dia peleman oleh kenjaran keng tak oleh en yang kijana tedung ternyata dapat atau cuan keng tak oleh pengalaman ini katakanlah beda orang datang Mekah ini ke Yamba dekat Juanda dari Juanda ini keteretan kan dijemput dengan mobil dari Madura Sumenep katakan Sumenep kenongke ke motor ya Allah rencek ketondu cek payan nah saya mulai dari Mekah sampai dengan Jidda mongke toro netas nyari tas dan lain semacamnya sampai cek payan nah mongke ke motor watedung dari apa ngiding depak dek sampang napa kecekan nah kecekan ini bah ngocak njok kira nengi pikir nah njok keng Raja Baro kanauku Mekah Madinah ya Allah jadi serba jadi nak tak libat Suramadu tak libat Kamal bisa debak ke Sampang
nengiatin kun tak kira jeraja na barokah na Mekah, jeraja na barokah na Madinah, jeraja na sejarah de Kanjeng Nabi. Ya Allah, dari Juanda ke Sampang tak debat Kamal, tak debat Suramadu depak tindak kebun kona benia cerita Mekah, benia cerita Madinah. Apa? Benia cerita lah ngakonin kok mon kabarokan Mekah ben ke Madinah ngakon yung ku kok derem makeng Allah diantaranya sakte derem kok dari Sarbaja ke Sampang taliban di Kamal aja taliban neneng Suramadu aja ngocak libat kamu kaci dah jadi iya saya tak tahu ngocak mantona libat Suramadu Pak keng sambian tedung ya montedung oleh kancor pada cuma tak kengeng el nah cuma kengeng ketunduna tikal teraki kence kamu tengnya kentok lebah apa saya pada nikah lepas san kabaring saja timi bah tino mulai deki jagai ya holil mana mari nikah pun Gusti Kanjeng Nabi paling banyak memasuk manusia ke dalam swarga Allah nikah dua setong takwallah caipon segala Ustaz Syukur ngelakonin perintahna Allah aja wilarangna Gusti Allah ngelakonin perintahna Allah aja wilarangan pon Gusti leni kasih kudu tahu tretan apa saja perintah Allah apa saja larangan Allah mana mungkin bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik tepat dan bener lamun orang lamun abah pandi ketahuan nih tak kira tepat makai apa aja tak kira tepat tetiban nih guna ban sambian nih ke kora bejang tengah bejang nih ke beda syarat-syarat beda rukun lemun tak tahu teretan lima barak nih ke beda nak keni nyamana zami badan roman gula nak nikah nggak sedek lau nih kentar kamu mah nikah anika abu jeng asar prak maurib abu jeng asar prak maurib cong tanaman napa mak abu senikah seorang insyaallah sakalaben anak saya besar kering tonan ni kadang-kadang tong ketok mun benih putaran lagi kiai cong napa mak boh prak maurib lah cabe jengah prak maurib cabe jengah kaburu sing rautu mjan mari ngelau tu saban ije kebiman yetin apa jeng asar oleh telur rakaat ngolok salam assalamualaikum warahmatullah bacong napa mak mangan atur rakaat ben mak bencong bah mengelapa rakaat sampai maurib mak mengelapa rakaat sampai maurib kelero tak kelero maka bener sosokna al-mawfur lah Kiai Haji Habibullah Rais sa'adatu daraini fi taqwal ilahi wa yamin jahalatin lantah sulah takok ka Allah bendena kauntongan patakokna orang buduh kaleruan pamuluin mon orang buduh pasti kaleru dari makin mengaku lagi cetak menduk iya tanya mun tak buduh atanya kata Ustadz keluaran pesantren ada keluaran Nasatul Muta'allimin ada keluaran An-Nuqoyah, ada keluaran Bata-Bata, ada keluaran Banyuanyar, ada keluaran Pondok Pesantren Al-Isam, ada keluaran Pondok Pesantren Sidogiri, ada keluaran Pondok Pesantren Lirboyo, ada keluaran Pondok Pesantren Peloso. Atanya
Jangan malu-malu bertanya terkait dengan kesahan ibadah abada ka Gusti Allah. Keluaran situ kiri, tebak kebenakan nah. Cong, napa be? Yang ko abojeng cong kutareng itu mugi buru yata satu odong sarong gede itu pok rokok nih kini cong. Ingat napa be? Ingat napa be raja napa? Jadi kini paling lolo polom-polna sokoh. Iya benih kene begitu karena masuk aja dia. Nikah kau tu tahu ternyata. Kau tu tahu nikah do. Meleguna ben sampean guna tak rang-rangaki na barang serat melarat. Napa tekan rangaki cecek melarat nah. Gula tak uning tan rangaki sing melarat. Napa boleh sampean. Ibarat nikah ternyata. Ini keadaan gula, tak sebutnya mana nabi gula. Abajang Jumat, sarongah bedelo bengarokon. Kabala bila mare bajang Jumat dia orang sedih budina, orang sabajang selobang sarong ini kecil bekasar. Manci, apa? Sarong kesambian lobang di putih. Dia lama ngaran mulu mata nama tahu dia dan sarong. Badai tanda atau mata. Gula ben sambian ni keteretan munafajang. Wahai kaum lelaki, dari bucil atau sebucil sampai katoot di baben atau ot sekoni nikah harus tertutup. Akalampian asongkuan keng adab tata krama madu pada ajunan pon Gusti mata kerguna ben sampean madu pada Gusti Allah orang batang lauk intaranya bis ka kiai reng begadang napa bunten kelampi saya tak pernah yang kuy anyar yang kuy sarung seanyar yang kuy songko seanyar yang kuy intaranya bis kaki ya bagian bini anyabis kenyai ya Allah kerudung yang tidak pernah dipakai masih baru dipakai baju juga begitu dan begitu seterusnya nyabis kenyai duk rumah kula ben sambian mun nyabis sedekah Gusti Allah orang abajeng ni kena bisa ke Allah ternyata. Maka kadang-kadang dengan tengah lokian ke arwah tak kelampian guna songkoan tak kelampian guna sarung salah dari kesarung aja pret tengki saja maba saja Allahu Akbar ngatalon mata mulai kebungkona bapak haja ke ngatalon iki na bengki mulai telu mandi cak bau na saraan bau na cokah elok cereng rian na tak atau mandi beri pengaman sekali kele mau ngenaria tak atau mandi beri pengaman mun bau na kini kesampean makalanggar kau orang cerita iki na bengki bacang maka aku sangat menganjurkan wahai laki-laki wahai perempuan langkong ke laki siki begoda ni bini siki begoda mun mare mandi mun tak kelar melebihi harum sehari melebet to kempen kepesian 10.000 sabak neng abak sabak neng gentong melerak was ni kawas ka gedung meleka arwah sabar nengi kapora bila mari mandi namanya purkora pas muntah apa bedek emong ketonon ya ani kayator di luar kementerian harus kita membawa menjaga bau-bau badan jaga keniseren makanya monintara ke masjid sunat mandi monintara ke masjid along-olong napa nyaman dia ngakanan bebeng sebelumnya bau na colok batang mengakan bebeng si arokok menintara masjid asik katelu dia ting bulan basah ya Allah mon bulan basah 3 jekat sikat
tuh becengah karena becengah colok neng bulan puasa nikah pagi nih ngajunan pun Allah lebih room tembang ban mesik tembang ban me tiga pon pada cetedung ban bini yang siang sambil mun yang siang tedung ban bini entan kece tak apa ke kece dari cakole kun cetong ke tiga pada selang sempur dan nikah selaki nyempur si bini nyempur tiga kejaga nama pada sengong nikah ya atau teretan kapi dalam agama masuk dalam takwa Allah kapan waktunya ngetokok kok bagus awas jak ngetokan koko are sato nikah hukum bemabe teretan sulit ulama-ulama nerangaki ning tak pangkung karena tak kau kecewa kenapa tidak itu nak ngetok koko mulai dari kamar ngetok koko agama ngatur are apa sih bagus ngetok koko napa nyaman agama ngatur sambian buktikan ngetok koko setiap hari Kemis suri karena ngaki malai bedeli olehna kula ben sambian ngetok koko hari Kemis suri pak istiqomah bila Kemis suri ngetok koko na tanang koko na soko Kemis suri ngetok koko tanang koko napa koko soko nikah bisa ngibeh kagulaban sambian murah rezeki nikah gula koko tak masuk akal agama nikah tak masuk akal gulaban sambian taritan apa hubungan ngetok koko bantunya nikah dalam kitab orang seketokan koko hari Kemis lemari suri maka eka murah rajek bi kanjeng Nabi baktoen mon ngetoka kokoh ngetoka songot nikah saben minggu sakali mon ngetoka bulu senikah kanjeng nikah baben bucil mon ngetoka kenikah cek kalau paen ibi baktoe bi kanjeng Nabi setiap 40 hari berapa hari lakonin dia budi soalnya dari keteretan pernah kata tian tapi aku nengitungnya ngengki beda orang lahir jadi ngaki beda orang lahir selake sambian nyanting ampun ngejenaki pun seroning kang nikang bidu kona esotok bidu kon tak gelim keluar dibudinya sambian cetakah beji keluar sabaroh ting keluar sabaroh selake ngocak le mendapaya le alhamdulillah le anak keluar cetak sabaroh bibir di atas di luar bibir di dalam bibir di bawah badan yang dalam kemaluan pas ngocak selake alhamdulillah le teka hajat napa kak kau ben-ben kan tero anak laki kan situaan kan bini teka hajat baik temu je laki kak cengki je keluar separ asongot nikah penyakit nikah mak bede-bede asongot kayu tak tahu bi Allah dia lanceng lek songot lek kuah lanceng lek kuah acangka koncon bunatas roi kuah ambian bila keluar beci bini pangocak si bini dan sambian laki kak tak tahu cek gila songot edim masih ngaltok songot tak arubani songot sarua andi lembu unce tak atau maniare sekane ani kemasuk ke debuna kanjeng Nabi segila terangaki sareng ustad man ahya sunnati sapa-sapa orang sedi ngodiin ngelakonin tang lalampan fakot ahabbani cinta orang jadi dekok termasuk gini kah lalampan kanjeng Nabi ben pak keluare kengkun bi tena sakadinto teretan sejam pun kurang 10
Bita dengan ni kateretan. Mundin ke lake, ke lake. Jala belaan kani bini. Jala belaan. Mundin ke lake ni ka sepekus. Pandain. Cak kundul. Cak kundul pandain. Cokor dia. Mun beda kunteng dia jadi kunteng. Mun tandi kunteng dia lating panyokor. Tada lating dia silet. Tada silet lating dapur. Tada lating dapur malah korek. Apa ada boy? Sebenting banda. Engke solat. Ya, tengah temi kebakaran. Deki pada tingin wartawan. Kebakaran. Mangkan tinggi urus kebakaran rambut kanja. Tak kira kitab dikatakan. Ini kamu rahasia nah. Tidak boleh kena pilih. Coba di sambian mari nah. Ini kamu di roco teritan. Di sambian kan puna habis tak ketok. Deki ini wak kebun kona. Ntar kejeding. Banyak bisilet. Lah konin dan di kataan kitab sahwat ke laki tengki. Coba marin muntah kodi di kakopet. Di sambian cokor jeding. Kenaunan det ngotam yan meriangku marin gua. Meriangku mah. Kitab ni keterita. Udah benih jeng longor. Patah mau ini kah? Cokor pandain tujuh nama leteng kisah wete nikah tidak boleh kebinian bagian bu ibu tidak boleh kenakian di sambian bu ibu saya beku sebu benih pandain saya beku put batakera ampun nikah guna neranga kisah kita batai berdebat ada je. Bah, put. Iba kerja tinggalkan sebaik. Mun kena serompun. Ya balas kena sebaik. Tas. Mun tak kuat ambil telu. Kena sepatu telu. Mun selaki muka. Mai kakan rap le iko. Mau dobu kakan rap. Ada. Karena sunat nih bini put kita semudah dingkelah ke peles kiba de mentero tak peles romun nabu bulu na ajam enggal kalaki aing tuang ka ajam wah bulu na bas tetinga ni kakinya ngal kalaing patot tak kakanjena wah insyaallah kolbat kakakbi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kabar lu terang kaki teretan. Gunawan sampean umat Islam, gunawan sampean umat akan jeung Nabi. Jangankan sampai ke hukum-hukum sebab melarat. Ni kabeh tak tahu. Are rebuh metokoko tengah teka kakak bukan buk leale kan berakan tengah teh mun are rebuh jangan toko. Mon are repu jak ngedoko. Ada orang makai mon are repu ngedoko ke akan menjadikan orang sing ngedokan kok are repu kudu. Tiga tekanan jentorot dikajikan akun ke kemir. Diguna sekut lupa cerita. Benih kita ngedokan lupa. Beri sibuk. Kayak guntingnya sabun nih muah. Aduh. Malah lanceng tang kokoh. Hari apa setia? Nengiat teh. Hari Rabu ndak baik. Ndak baik. Ani kari kedok kokoh. Sebelumnya kuda nerangaki kesambian mangkeng. Mbian uning na bantan mon ngedok kokoh hari Rabu menjadikan kudu uning na bantan. Tak uning mangka diterangaki bigule. Kadang orang ni kamu nerangaki solat. Siapa saya beda tu? Kiano apa dah tu? Lemakun bersendera kaki bejak. Cak mirem ya kitretan. Tengku Jumat kanja. Tengku sakanjaan gula ben sambian. Maka gula ben sambian nikah. Saya pun gila
kori lakot kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sateja tengkak laku kula bensamkan usah nyontoh Gusti Kanjeng Nabi mun asolatkeun ka ammah beutesan ikat retan. Mun kula mun sampean mun abojang kana kala kencang usolli fardal jumati rakaat ini apa sambil lengere kana main yuju apa. Kanjeng Nabi saya Pak usolli fardal jumati rakaat ini ada amstakbir kiblati imaman Allah nikah Allah polan-polan paterek daun telinga. Coba ikutin Jumat Kanjeng. Badan apa tak ada orang yang saya takbir nggak nikah Allahu Akbar. Badan tak ada. Badan saya takbir usolli Allahu Akbar. Badan tak ada. Nikah toreh. Bejeng nikah. Coba ngucaan jekun bejeng. Iki nama engki. Bejeng takbir dan nikah teritan. Sholli fardul zuhri arba rakaatin ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah. Ning mung kek lake renggang. Allah. Peribabara. Allah. Tidak nikah. Allah. Antara kaman nikah mak pada temor. Allah. Nikah apa saki? Sabak neng jantung sekacer. Sabak neng jantung sekacer. Sekangan tompang kaki. Telokan coba di atas. Dua masuk ke bawah. Telok masuk ke bawah. Dua ke atas. Ngani nikah. Ketibak mereng sekoni. Benih was takar. Allahu Akbar. Arwah tak milu kanjan roh. Tak milu. Apa boleh cip pasti nggak takbir nak kok usol pas mergum usol mak ingat sener kemah usol sia kendil si mulu usol maka tadi imam dia kia baca maulun usol sabu tak tahu terus aku sabu usol Allahu Akbar dan kesatar nialen ni kena bajeng di napa ni kena tak tepat cerita wah dan nikah Allahu Akbar miring sekali karena sekali diketekan lagi ke jantung ke ate malah ate abojeng tak apa terdepak ras tompangin tanang nikah Allahu Akbaru kabiro cutang kencang walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan miring sekali benih tak kerdo iya iman bah mondeng lukulu ya padam kering kanja Allahu Akbar sok dia bakuli kan saya biasa dia bakuli Allahu Akbar dia bakuli sok bakuli kekun antara sokok sekangan ben sokok sekacer sakelan ya ngani ka sakelan tetap kekenikan dia mendapat delu mendapat ngani ka tadi nyabetan nikah mau kayak laki renggang sabada nikah nikah laki mau nebine bu perapat Sholli fardal zuhri Allah nikah rapat anapa ca'ani dalam kitab nikah teritan astaru lebih menutupi mun pas renggang di bini was Allahu Akbar mun tapalang beda cenggu dari budi wassalam jadi nggak tompeng meningat telur ceplok mendarat pekena dom mama tadi mikir nengga dong itek itu meninyet keruak TTP sudah berkolek iatur kepi masuk dalam kata-kata takwa Allah muntero masuk surga patako deka ajunan epon Gusti tako ka Allah ngelakunin perintah
baik yang wajib ataupun yang sunnah. Munade maos bismil. Ini kecaran dengan ki. Coba nih kamu jalan ke kanan. Makin apa ada seran dengan kacer. Coba jalan ke kacer. Paham? Niki ketik coba datang ke gula. Makin apa ada seran. Kecuali nikah kada sebede kacer. Munakar orang mulia, orang terhormat. Bagi kada. Mari nikah abah betul. Mari nikah terus. Al-aiman fal-aiman. Mundeng anu kan nikah. Ini jangan coba ya, jadi si mangkat si autu. Beni soal mangkat autu tretan. Orang ada orang ini kesunat abad. Betul, nikah, betul. Mari kita nikah. Nalak nase, der napa saya berdaya der. Tahu lengo cenguan kau jauh. Mangkana orang ngator deren kotutokang. Ingaki burun nikah tretan. Bagus kantor deren. Elerek me cukup sampai ke lapote. Mari kini ke telur, mari kini ke sate, mari kini ke cukup kuning ngale boleh kami melo kapi mon gula koncengan kerubaru ki badan almarhum ke Habib gula negatif beda lau elaun gula beda orang asli sabatu ame suun acar sambel pokoknya juga kon sekali tidak juga kon sekali saya laung gula tak ibu sahabat wallahi ting meringatkan bang ucap ke gula akti nabi di pelayan esan kulit tanda ke juga ya apa kali itu sampul mulu masya Allah gula tak ada tolian ketinggakan pun sampul tak ada juga saya ngatur tak tahu ngaki budak karo bagus iyan tri bopote sapel telur sate cukup kuning dan boleh juga bote dan begitu seterusnya jadi semuanya kebahagiaan nikah ada anak istri kanjeng Nabi mohon bisa jangan sampai lebih dari teluk keriki ada yang tahu kalau lampan kanjeng Nabi teka tak laku milih dengan kabar dekanan teluk ini online kene dia teluk dia napa boleh itu beda kawan nah palingnya lo ngening 5 butir tiken daripada abid jaring makin gula bayin sengangku ya teluk tak kau kalah saing kasih lain bolan selain ngangku ila dema pakai kuah ni kalah kan Nabi teluk sri ya mula tadi hujan lemak hotel kepi kencek jerajo umpaan makanan muntah lembu perenaka lambung penyakit penyakit lambung ka dokter napa sampean keluhannya sek-sekekan todok lambung napa sampean keluhannya nyengedok lambung napa sampean keluhannya tinggal kandok cendok dok pasang dok lambung merolok apa mak lambung merolok ada ertak miring carana saya guste kanjeng ini Nabi deh ini iya coba sepakat yang saya tak sepakat yang mungkin lebih dengan gula lemar cara bawah dinabak kita lesombaan serajer wah selain dah mereka ni ruas repot man pada kompak yang gula telok kan nyaman pada abid tuh nih koni tong 2 nikah kaneng kitab tata krama dengan seer nomor 2 muntah de kede ikeloduk muntah de kede alus je kaloduk mun cedek gini kayak kunkusan
tak bahasa gula mungkin kah mencedek saya pakai lah saya santaan pun gula pakai mendaki jen pangompak gelek-gelek nyempak gelek anak apa sampean mata kain nah apa saya kain lagi jadi gini kok jadi nyempak wae apa banyak pak ikalodu beda udah tak cerita mun tak tantar nyeri lecek ke kanjeng tantar nyeri tusa ke kanjeng bung kau tak kelar pun saya nih kula tusa beda pak jelgak jelgak itu takwa pak jelgak mereka mati makin pun apa penyakit lambung tak kuat makanya orang coba lambung disarankan oleh dokter ngakan tepung larut tak bisa ngakan nasi nangkong nasi reger orang bertabu liver apa yang menyebabkan liver salah minum tak pada ben ada menyesap Gusti Kanjeng ya mun gula ben sampean minum benih gelas ceret muntar lah kok sabar ceret masih sabar ya tas angga pas gak gila mare apa sih kena gua sih kena liver boro tabun jarang tertolong mun orang ampun icapok penyakit mun can nangitisan pola labara tabu icapok seher tatang tada liver gara-gara minum gak engkuh ning idilim kitab Taisirul Khulaq bere ke liver si Kanjeng Nabi nikah nyontoh kicing mancing mesti nah tak oleh tak bagus sangat tidak baik orang minum aing tepaan main tapi harus tahu dharma mentero tak jadi penyakit debun Habib Omar maca sholawat dak Gusti Kanjeng gula rangkun nyontoh akina montoju gula so selaku ceketuju Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi syaribal ma'ah qaiman wa qaida nika mun teruk mau nginum mancing terus tak apa penyakit terus tak meriak liver Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi syaribal ma'a qaiman wa qaida nika mun Kanjeng Nabi ada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ni sekone bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 3 kali mare munggul ben sampeyan yo ceret bae tanggul kok lada ta salah dai bersamnan ibuk-buk dana apa aing lebet salah apa ceuleuna ya tak ada roh Kanjeng Nabi tak ada roh Kanjeng Nabi si Kanjeng Nabi munadeer ben makon ka umat Gusti Kanjeng Nabi wahai tang umat saya nggak mau ngakan sabeluna kenyang ambu sabeluna kenyang karena paling banyak penyakit yang diderita oleh manusia penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit nikah, penyakit asam lambung, asam urat dan lain semacamnya paling banyak debun Kanjeng Nabi yang menyebabkan karena terlalu kenyang makan pagi sapereng rontok ki akan langkeun lepet Nabi 15 biji kuring atapai Nabi 12 kuring gedeng Nabi 3 lekor terapas dia tak mati teteretan mun tak ada apa kajel tak mati keng sakit sebelum udah kenyang ambu muntro kenyang ada rumah kibet lapar ambu pas minum ya air kenyang bos
Cuma mun tak doko do iya tambu. Mungkin ngeninga nemu isak seken sekaki. Nikah kuncara nang akan teretan. Banyak orang tak tahu teretan. Sehingga mengakibatkan gara-gara makan dan gara-gara minum. Tak nurut dalam pandangan Kanjeng Nabi. Tiba tene kudeban sambian sake tak se. Sake tak se. Sake tak sehat. Yatur teretan tapi. Dalam magelake mana kemia, dalam mana bini mana kemia, mun bani akemi dem jeding, cak ada barat tanah kemah, cak ada timur tanah kemah, mun ada barat matau kaki kiblat, mun ada timur buri iba madep kaki, teti usaha tidak aja, usaha tidak lah, besar ada orang, apa aja cukup menah, bini baca gampang ah. Kuda tahu toman lombok gilanceng deting pasar dan nikah kuda ajalan ndak motor ajalan kuda di budina apa dereng nyon gede karon cukup jaring cetak keker jaring tade anu nah ada on apa on karwat ada cecet langsung ke cetak ya depan budi tahi bica napanya mana cara batu juga nih. Oh berarti orang ini tak lebaran dan bilang tiba-tiba mereka kebah cuman swing cut jadi dak barat jak adem dak temor kecuali neng jeding menjedingnya dalam apa ini keng hati-hati laki abini ore cicina ngala di segene ja kemian man sehingga Kanjeng Nabi tak tahu mana seni berdiri toju anapa mon orang akemi toju lebih tuntas ka kemi anapa ke mengkuntak tuntas kemi ke awas hati-hati tidak sedikit orang kena batu ginjal badan apa ada ginjal betul nah kencing batu badat ada arwah neng kantong kencing harus betul nah sehingga sakit bila kemnya apa penyebabnya satu nahan kencing itu mana juga medi mak boy ocol makin kerja sudah bara jadi sudah teh abu hakim ibu dore yang mungkin laki oleh juga bara tanapa keng di andin nikah pilu ke bebentuk order di laut baca kira can ketam nikah can ketam ketika mau nengah ini keterusan tinggal di sambian lah kami juga bara pada teti wancoran, teti orang sudah berak kami tidak tahu. Oh cabi ini antar duk ke iya mun saya panda, mun saya dukelan ngedelon lot. Ani kesampai orang kami harus tuntas. Akibat penyakit diketaritan. Makanya ibadahin di agama mun laki mun kami ni kerjaan Kanjeng Nabi ni dari Kanjeng Nabi mun lake mun kami tiba terang sambil peret on lawan dia tekel dia nyeser peret on lawan dia tekel nampas kami mun ke lake Bini bu kibat ram kia di atasnya kemaluan peret serit terus sampai tuntas karena bagi paling banyak masuk neraka orang semua nak kemi tak matuntas dekakem nikah mau masuk neraka kia makin sana muntara cara nak kemi matuntas. Jangan biarkan
Sisa-sisa kencing ada di dalam yang mengakibatkan batu ginjal dan kencing bah. Nikah kun gara-gara minum, nikah kun gara-gara makanan, nikah gara-gara napa akemi tak noro lalampana Gusti Kanjeng na. Maka Kanjeng Nabi jai pun sekila debu man ahya sunnati fakot ahabbani. Orang sing lakoni tang lalampang cinta ungku de kesengkok. Kula bade teretan neng dalam kitab Tambihul Quran. Dalam kitab Risalatul Muawanah. Mode kiai ini keteretan. Bade kitabnya mana kitab Risalatul Muawanah. Lambok bade ulama cek terona ada harus semangka. Ada harus semangka. Hanya ker mikir. Duk remah carana Kanjeng Nabi ada harus semangka. Kanjeng Nabi ini kan kesokan semangka. Ulama ini kan ada di kitab Risalatul Muawanah tak uning. Duk remah carana Kanjeng Nabi ada harus semangka. Napa Kanjeng Nabi pun ada harus semangka. Ingat orang tangguh tang nau. Duk remah. Selini roba sepolokan. Napa ingat nikah? Napa kalau ada di tengah? Napa mulai di bengkir? Napa mulai di kamar? Tauning. Karena tauning tidak jadi ada resomangkah pola na tak bisa nero derem Gusti Kanjeng Nabi ada resomang. Nikah beratan teretan seni mulja yang mempahit terangaki kapi teretan nikah usaha telu hari telu malam. Nikah sepenting kita pun oning cara nak kemi. Yang penting kita ampun carana napanya mana ada ngangkui tanang sekangan jangan ngangkui tanang sekacer mun bisa kalaban ngangkui teloton sama sebelum nak kenyang ambu sebelum nak kenyang mun kami jadi dabara jadi teh kecuali ke laki secet lakar pelanang nikah palai buat bentuk oh dia pakai dia atau beli pakai lauk pakai dia atau beli pakai lauk mun salat mun takbir saya ada nih benih paloros nikah padu dabara paloros ban daun telinga sedikit bila mari akbar tanang sekacer talpe aki ke jantung bengacer dari kebak tanang sekangan sabak kelengan tanang sekacer ketika takbir mun ke lake parenggang mun bini para mun bini parapat nikah carana nikah gula kita sampai di rumah cara baca Fatihah usah monduk usah tanya mangga namun pas imbian nikah ngocak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana butuh ya kana stain murtad keluar dari Islam mun meyakini karena ketika dibaca ya tanpa tasdid nikah berarti sinar matahari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal kan dibaca ihdinas siratal mustaqim tak sabar jangan dina ban kita ajar mulai lamba mati melarat ya bener mata melarat dah kita ajar mulai kikana mundakar santai laki atau bebini ini kebagian santriwan dan santriwati musola Darussalam ini selain memang diajari Al-Quran alhamdulillah hebat anak kuluban sampean bisa tahu baca Al-Qur bisa tahu maca Al-Qur ambun banepan kun tahu sing ngajari Al-Quran banika Ustadz Cahna ban ustadz selain alhamdulillah nikatina bila yang siang sekolah de madrasah
raja sakone mondok nang pondok pesantren insyaallah nak foto kulawan sampean bisa oning hukum-hukum Islam dan bisa melakukan ibadah dekat Allah setak kelero dekat ajunan epon Gusti Allah. Tapi walaupun demikian kulaban sampean manter-manter ibadahna kulaban sampean katerima dekat ajunan epon Allah, amin. Manter-manter satu jatuh sakulaban sampean sapora bi Allah mon mate manter-manter pada husnul khotimah ban manter-manter bi Allah dah ke kopur terakopur selamataki bi Allah dari sakopur manter-manter pada sahabat nang swarga apolong sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin Allahumma. Le na anak santri saya ngaji nang musala Darussalam manter-manter keinginah ilmu saya barokah saya manfaat, amin Allahumma. Manter-manter nak kahanan benibun benepaan nyai nak kain ada tesaki langkong-langkong simulang manter-manter bagi oleh syafaat Al-Quran, amin Allahumma amin Allahumma. Sekadin toh kira para tantretan sumi mulia sangat sekater yang bisa disampaikan kan belum matur sangat nika kita ada baka urusan asojud tak ada pak dari mereka asojud dari mereka itidal dari mereka ruku tak ada pagi sangat artinya kalau kita menginginkan pengajian yang lebih luas kita mengaji setiap minggu sekali ke ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Insyaallah kudaban sambian dapat melakukan ibadah dekat ajunan depon Allah dengan betul dan dengan benar dan insyaallah akan mengantarkan kudaban sambian selamat etunya kantos ke dalam alam akhir, amin Allahumma. Beneran dari Allah terbarokah termanfaat, amin. Kaleronah dari ten kula tibi manter bi Allah isapora kulaban sambian malam makin along polong nang lokasi ka dinto manter bi Allah epapolong sampai da swarga Allah abareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma bihormati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi asalikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidaili hurmatihi wasturna gadan bi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi tarhamha. Allahumma rizukna ziyaratahu bi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa qasalta bima taubati dzunubah wa satarta bi rida'il maghfurati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana bi sunnatil madiyati ikhwanu manahumul qada wa anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur wa fiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika min adh-dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasul al-karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hadiatan la nadma'u ba'daha abada wa syurna tahta liwa'ihi gada radina billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bidamil awaidika bidarun ikram liman jaltaham ummatihi sallallahu alaihi wasallam ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna bi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman.
Allahumma khtim lana bil iman rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi barakatil fatihah.